गाना सुनेगा। बाबली भाई इटा का गाना है चटनी काना अच्छे महादेव के पहला मुई मानसी हो तेहरू में तोते विश्वास करसी जदि भूली जीबू रे धन बाबू रे हमको निर्देश होছে जे आमर महाप्रभु जगन्नाथ कलिजुगर ठाकुर दारू ब्रह्म श्रीक्षेत्र धाम रे ई मकर उत्सवटा केंदा करी पालन करा जायसी मां लक्ष्मी बाबू रे निजर मां घरु बाबू सास घर के आसो हां ई बाबत रे टिके आलोचना करमा मुई शनि गुटे राशि रे केथे दिन रोशन पहला तुम कोनी देखो गुटे राशि रे शनि केथे दिन रोशन गुटे राशि रे बृहस्पति केथे दिन रोशन हिसाब करबो बेले जाईकरी टोटल हिसाब ता पाबो 12 टा राशि के केथे केथे दिन केथे मास केथे बरस श्री क्षेत्र रे मकर यात्रा बाबू रे कथा काना हेतिसी मां लक्ष्मी केन मासे जई दिसन बाप घर के पूरा रे लिखा আছে बाबू रे कट्टा छे घंटा घंटा रण रण रंटा घंटा रोबे घो घर घरी घंटा घंटा रण रण रंटा घंटा रोबे घो घर घरी भू भू कट कट रट रट रडित घन निर्घन तार पर मकर घटना काना जे भाई इनु उठले तुम जल्दी जानी थिबो बोले तुम फिर ऋषि हसो इनु आके गाबो कुंदले हला ना होय हमको प्रश्न करी छन हमर भाई सूर्यंकर किरण 3 बोले पहला कह तो सूर्यंकर किरण 3 नुहे वही पल्ले जाई गोमय गृह शुद्धंच विश्व शुद्धम विवाह वसु बोल नरसिंह भगवान की अरे जदि गंगेन्द्र मृगेन्द्र मंदिरम लभ्यते गजमुक्ति गो कीर्तन देखलो पूरा गुटा गुटा हो छे आसो आसो ए बिला अरे लखनदे गुरु पूरा जोर बोलो प्रेम से बाबू रे कवि लिखले जदि गंगेन्द्र मृगेन्द्र मंदिर लभ्यन्ते गजमुक्ति आज्ञा मृगेन्द्र बरंदे हला सिंह जदि आमे सिंहर गुर भागे जिमा हमको काना मिलबा गजमुक्ता बागरी मूल्यवान जिनिस पाएमा किंतु जदि गंगेन्द्र सुगार मंदिर जदि कुलिहा हुनार मार्गर गुर भागे जिमा हमको सेना गाहार खोड़ार किछि नै मिले ठीक संता हमर अरुण भाई प्रश्न पचरे दिले जे मन दुख करूजन नुहे भाई आमे कहमा नै कहमा हमर इच्छा जानि दिले कहमा ना हला हला प्रश्न पचरासन कीर्तन दी बोली मुई पचरे देली हां हां अधिकारी आले भात खास हां हमें बिन अधिकारी भी भात खाई पारो हां 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 ठीक है ठीक है हां बाबू रे भगवान सर प्रसाद भाई कर मंगल विस्तार कर दो नाम भगवान हरि बोल समग्र दर्शक दर्शिका समस्त मनोविष्ट पूर्ण बोला हमने भगवान किंतु हटा नुहे खाली फेको देखाले ना होय भीतर किछि थिबार कथा कवि गाना लिखि जो अरे चुटी धरी हेले बाबाजी अरे पाई की ताकू जीवन खोजी छुट्टी धरी हेले बाबाजी पाई की ताकू छुट्टी धरी हेले बाबाजी पाई की ताकू जीवन खोजी
चुटी दारी हेले बाबा जी बाबू सुनील ओ राजेश तार बथरे बथरे टिके बाबू रे केथेरा कीर्तन से अपमिश्रण होउजे तार बथरे बथरे ले जे ए पिला चुटी धरी हेले बाबा जी बाबू रे मूड मुड़ा में चट्टा रखा है मस्त फिरे जैसा भैंसा खलड़ी ऊपर खाक लगाए मन जैसा को तैसा वाला बाबू रे ऊपर बेसो तो ठीक अच्छे हेले आत्मा तो ठीक रखवा लगी चेष्टा कर रे मन भगवान सोच नहीं मिलो अरे तेरा बचन दोनों चिंता जोई दोनों तेरा बचन दोनों चिंता जोई दोनों तिरक चंदन चिता चैतन शेर शेर सम्बलपुरी में दमा ए पिला मन कारे करू जे कलियुगर मनुष बाबू रे अरे केरुआ पिंधिण अरुआ भुंजी चुटी धर हेले बाबा जी हां लड़की उजर बही करे हां हां किछि किछि काम আছে हां चलो बाजी बाबा दियो हां खड़ी खड़ा खड़ी खिदार खड़ी खड़ा खिदार की जागी 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 आन खिचिया दे पहले दे खालो छे हर खालो छे देखी गरी ए पिला का बोल छे केरुआ पिंधिण अरुआ भुंजी चुटी धरी बाबू रे कवि केतना लिखी छन अरे मिछे ब्रह्म ज्ञान बुझाई आपे पर निंदा तू गाई मुहे बड़ बड़ कथा कहू तू ब्रह्म ज्ञान बुझाऊ तू किंतु निजे पर निंदा करू तू इरा ठीक नुहे कवि तले काला लिखले अरे भाव भक्ति किछि न थाई नाची गाई नाच देखाई रे मन अरे बाहर भूषण सब कारण बाहर भूषण इटा किसी काम नहीं थी जदि भगवान को पाइबू रे मन तोते काना करबा लगी पड़बा अरे अंतर कुतर पकारे माजी चुटी धरी की दादा जीवन बजे चुटी धरी
বাবাজি बोलो भाई प्रेम से জয় রাধে बाबू रे हमको निर्देश होছে যে আমার মহাপ্রভু জগন্নাথ কলিযুগর ঠাকুর দারু ব্রহ্ম শ্রীক্ষেত্র ধামরে এই মকর উৎসবটা কেন্দ্র করে পালন করা যাচ্ছে মা লক্ষ্মী বাবু রে নিজের মা ঘরু বাবু শাশ ঘরকে আস ই বাবদরে টিকে আলোচনা করমা সে কেবে যাইথিছন কেতা করি আস যেন শ্রীক্ষেত্র ধামরে মকর অর্ণ লাগি হুয়ে কিয়ে সে মকর অর্ণ লগাসি ভক্ত মানে কাহে প্রাণ সেতি পাইছন অনেক কথা আছে টিকে আলোচনা করমা আমার ভাইকে পুরা অনুরোধ মে রখিতিলি ভাই মে প্রশ্ন নাই পচরে তুমি না কইতিলে আমি কিছু না কইতিতি কিন্তু তুমি উত্তর দেল শনি 29.5 বরস রহস্য বলো মুই শনি গুটে রাশি রে কেতে দিন রহস্য পয়লা তুমি গনি দেখো গুটে রাশি রে শনি কেতে দিন রহস্য গুটে রাশি রে বৃহস্পতি কেতে দিন রহস্য হিসাব করব বেলে যাইকি টোটাল হিসাবটা পাইব 12টা রাশি কে কেতে কেতে দিন কেতে মাস কেতে বরস গুনলে হলা না হয় আমকু প্রশ্ন করিছন আমার ভাই সূর্যঙ্গর কিরণ 3 বলে পহলা কথা তো সূর্যঙ্গর কিরণ 3 নুহে ওহি পড়লে যাই গোময় গৃহ শুদ্ধঞ্চ বিশ্ব শুদ্ধম বিবাহ বসু হৃদয় নাম শুদ্ধঞ্চ সর্ব শুদ্ধঞ্চ জান হবি বাবুরে গোবরতি ঘর শুদ্ধি করা যায়ছে ই পুষ্প পৃথিবী কাতি শুদ্ধি আছে বিশ্ব শুদ্ধি আছে সূর্যঙ্গর কিরণর কিয়ে যদি সমতা দৃষ্টি রখিছে সে হেলে ভগবান সূর্য উচ্চ নিচ নাইন যদি কৌছ ত্রিগুণ হিসাবে কিরণ আছে সত্ব রজ তম পহলা সকালকু হব সত্ব কিরণ তারপরে দুই পহরিয়া বাবু তম কিরণ তারপরে রাজসিক কিরণ পড়ছি যেতেবেলে সূর্য অস্ত হেবার লাগি যাউথস 2 নম্বর উত্তর পহলা কোমল কিরণ তারপরে প্রখর কিরণ তারপরে মধ্যম কিরণ উত্তর যাইছে কিন্তু কেতে দিন কেতে মাস কেতে বরস ভাই যেটা কহব ক্লিয়ার কহ আরে শুনো দেই মন কর্ণ পণ্ডিত শুনো দেই মন কর্ণ শুনো দেই মন কর্ণ পণ্ডিত শুনো দেই মন কর্ণ আরে পুরাণর কথা অপূর্ব বারতা পুরাণর কথা অপূর্ব বারতা পুরাণ কথা কারে সবে সবু জানিছে বলি মানে নাই না এ সতে ওটে অমৃত সমান বন্দন পুরাণ ঐতিহ্যবন সাধু সর্বম তাবি কাক্রম ন চৈত্য ভাবম পুরে তো পুরাণর সবু কথা সম্পূর্ণ সত্য হই ন পারে কিন্তু পুরাণ মিথ্যা কহি মরিব রহিরে সবে সবু কথা জানিথিমা বলি মানে নাই না আমার সীমিত জ্ঞান ভিতরে যেটা জানিথিমা সেটা পরমাত্মা নে পারু তো ভক্ত কা বলছে এ ন ধরিব দোষ ন ধরিব হে বিজ্ঞ মন্ডলী হে পণ্ডিত সমাজ যদি আমার সংকীর্তন পরিবেশনরে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হুয়ে আপন মানে আমাকে ক্ষমা দেবে বলি আশা আরে ক্ষমা করিব ভাবি বাবুরে যেহেতু এটা কলিযুগের কথা মকর তো চারি যুগে হয়েছিলা মকর উল্টাই দেলে হবা র কম এই মকর সংক্রান্তি দিন পুরাণ পৃষ্ঠা
রকম রকমের ঘটনা সব ঘটি যাইতিলা কিন্তু আজ্ঞা কহিজন কমিটি পক্ষর নির্দেশ আছে যে লক্ষ্মী জগন্নাথের কথা শ্রীক্ষেত্রে মকর যাত্রা বাবুরে কথা কানা হইতিছি মা লক্ষ্মী কেন মাসে যাইতিছন বাপ ঘরকে পুরাণে লেখা আছে আর পৌষ মাসে যাই লক্ষ্মী মহামারী পৌষ মাসে যাই লক্ষ্মী মহামারী আরে রহিতান্তি বাপ ঘরে রহিতান্তি বাপ ঘরে বাবুরে ফুস মাসে যাইতিছন মা কিছু দিন নিজর মা ঘরে রহিকি ই দিন ফিরিতিছন আরে মকর সংক্রান্তি দিন সে ফেরতি মকর সংক্রান্তি দিন সে ফেরতি মকর সংক্রান্তি রে মাতা বাপ ঘরর শ্বশুর গেছন শ্রীমন্দির গেছন আর প্রবেশন্তি শ্রীমন্দিরে নিজর বাপ ঘর কানে আসি গোটে ভার আসি যাহাকে মকর ভার বলে কুয়া যাসি জগন্নাথ সংস্কৃতি আরে আসই মকর ভার আসই মকর ভার আসই মকর ভার আসই মকর ভার মকর ভার আসি সে ভারে যে অন্ন আসি দিছি আর সে ভার অন্নরু মকর চাউল আর সে ভার অন্নরু মকর চাউল আজ্ঞা ওই জানতি আর ওই জানতি ওই জানতি আজ্ঞা পন্ডা সেবক আনন্দরে পন্ডা সেবক আনন্দরে আজ্ঞা ভোগ লগান্তি শ্রীমন্দিরে ভোগ লগান্তি শ্রীমন্দিরে আরে সে ভোগ পাই ভগবান আনন্দ লভিথান্তি মন তারপরে মকর ঘটনা কানা যে ভাই ইনু উঠলে তোমার যদি জানি থিব বলে তুমি ফের রিসমি হেস ইনু আকে গাব মুই মোর কর্তব্য করিছে এ বিলে বিলে মানাবো গায়ক কে গায়ক আর বায়ক কে বায়ক যা হবা কলা ক্ষেত্র রে বাবু হেবা তো পরছা পরছা না তো বিলকুল নাই নাই কেনটা আছে গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বর মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ নমঃ বাবু পহলা গুরু কো চিন্তা করিছু তারপরে খন্ডে বাদ্য দমা বাবু রে
ইয়াড়ে বসেছেন বাবু নরসিংহ ভগবান তো আমি গোটে নরসিংহ মুরাট বাদ্যଟେ দেমা নরসিংহ মুরাট আমার ভাই যদি জানিথিবে নরসিংহ তাণ্ডবটে বজাবে আমি বজাউছু মুরাট শ্লোক আপনি বজাবে তাণ্ডব বাদ্য অলি উপরে যাবা বেলে আমার ভাই বি অরুণ ভাই বি উঠুন স্যার কলিযুগ জগন্নাথ সংস্কৃতি মকর উৎসবকে তাগরি পালন করা যাসি ঠিক আলোচনা করবে বাবুরে কত্তা আছে ঘন্টা ঘন্টা রণ রণ রন্টা ঘন্টা রবে ঘো ঘর ঘরি ঘন্টা ঘন্টা রণ রণ রন্টা ঘন্টা রবে ঘো ঘর ঘরি ঘু ঘু কট কট রট রট রড়িত ঘন নির্ঘন নাদম নাদম নিনাদম ঝং ঝং ঝংকার নাদম নাদম পায়দ্বয় রণ রণ ঢি ঢি কিটি কিটি তুলু তুলু বীর ভৈরবায় বীর নরসিংহ বীর নরসিংহ বীর নরসিংহ ঠুক ঠুক বাবু আমি বজাউছু মুরাট শ্লোক তুমি বজাব তাণ্ডব বাদ্য तांडव गिरीश का गाना सुनेगा हाँ 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 शाबाश हाँ 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 घर घरी हाँ 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 निनादम हाँ 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 सिंह हेला हाँ हाँ बाबू रे भगवान शिशु कलाकार मंगल विस्तार को उड़ान दे कबार आओ ये कबार बाबू इड़ा तो कलिजुग है पूरे कलिजुगर भाव दे दमा ई कलिजुगर मनुष्य खाना करू छे कीर्तन रे किछि शिक्षा भी होछे मोर कहू जे मन के अरे मन अरे माबुआ के जिया दूग देसी हो अलगा रखी करी कदौथिसी हो माबुआ के जिया दूग देसी हो माता पिता के छाड़ी गिरी तू जेते देवा देवी पूजा कोले भी बेकार है अरे जेते देवता पूजा करुणा जेते देवता पूजा करुणा हेती किछि फायदा नाइनो जेते देवता पूजा करुणा बाबली भाई इधर गोटे चटनी दमा रो रो दम धरो
बिल्कुल बाबली भाई इटा का गाना है हाँ। चटनी गाना अच्छे हाँ। महादेव के पहला मुई मानसी हो तेहरू में तोते विश्वास करसी যদি ভুলি জীবু রে ধন किरिस का गाना सुनेगा ए पिला छाड़िया टाइम न नो का बोलू छे ए ला 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 महावड़ा परिसंभो क्या बोलते ये ला 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 मामुआ के जिए दूरसी हो अलगा रखी कोरी पदसी किछि भाला नाइनो देवता पूजा कोइलो फायदा नाइनो देवता पूजा कोइलो किछि फायदा नाइनो देवता पूजा कोइलो किछि फायदा चिंता करी देख माँ बुआ तोर लगी काना करी थिले आज्ञांगर आशीर्वाद हमर ऊपर थाउ राम देखबार हरिबो ए बिरा तू भूली जाउ छु माँ बुआ केते सही छन तोर लगी अरे तोरे लगी सतेरे तू पारी कोई के तेरे अरे सोनो दई तो तोर लगी सतेरे ओ तू पारी कोई के तेरे ओ सोनो दई पसरी देबू तार फल अच्छे तो का फल मिलसी बाबू रे ई पापर फल महा मुश्किल दा अरे नर के भी नहीं मिले रे जानो जदी भूली रे जानो हमें नाई नहीं रे जदी मकर संक्रांति सबे जानी जुआ क्या जे उत्तरायण रे पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु रे बाबू हत्या करी जन उत्तरायण देखि गिरी सबे जानी छु भीष्म महारथी भीष्म जहा के पितामह बोली गिरी कहा जाउ तला महाभारत पृष्ठ रे बाबू रे से भीष्मंकर केथे शक्ति थिला शक्तिर परिमाणटा केथे भाई केथे शक्ति थिला भीष्मंकर ठीक आलोचना करबो बाबू रे श्याम को जुहा